Hi good morning guys. ඉතින් අද ඔයාලව අපි එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙනවා දකුණු මුහුදු වෙරළ තීරයේ තියෙන ලස්සනම තැනකට. මම හිතන්නේ නම අහපු ගමන් හැමෝම දන්නවා ඇති කොකනට් ට්‍රී හිල් මිරිස්ස. මේ මිරිස්ස කියන කුඩා නගරයේ තමයි මේ ලස්සන තැන පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගාල්ලහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක දෙක අතර තමයි මේ මිරිස්ස කියන කුඩා නගරය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ නගරය ඇතුලේ මේ වගේ ලස්සන අපිට අර පිටිපස්සෙන් පේන කන්දක මම හිතන්නේ වෙනස්ම විදියකට පොල් ගස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කන්දක මම හිතන්නේ ඒක තමයි විදේශ සංචාරකයන්ගේ මෙලෙට ආකර්ෂණය දිනා ගන්න සමත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල නම් ගොඩක් මාටුයි විදේශ සංචාරකයෝ මෙතෙන්ට නැත්තම් මම හිතන්නේ මෙතන පිළිලා ඉන්න විදේශ සංචාරකයෝ ගොඩක්. ඉතින් අපි උඩට ගිහිල්ලාම බලමු නේද ලස්සන කොහොමද කියලා. southern province southern lada nee kilom so actually locate aayigren southern province ladan so indiki vandi gedam Mirissa okay lakunu palatela oru nalla oru famous ana oru places and tourism places unda ellalkume therinjidam normal avulavatana jungle beach ikkaduwa and andama adoda Mirissa endadu inga nalla famous ana area Mirissa ila special nalla famous ana oru ndan coconut tree hill all and tree estate undi kesi tree estate on locate ஆகிற விதம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மலைப்பகுதி ஒன்றோட சவிஞ்சதமான ஒரு கோகனட் எஸ்டேட் ஒன்று இருக்குது. அதுதான் இந்த இடத்துல ஸ்பெஷாலிட்டியே. இந்த இடத்துல பார்ப்பல ரொம்ப எல்லாருமே இந்த இடத்துல நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி வாழுது. நாட் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் மட்டும் இல்லை, இங்கே நிறைய ஃபோட்டோஸ் மீது நிறைய பேர் இந்த இடத்துக்கு வாழ வேண்டாம். இதை லுக் அப்படி வேண்டாம். இந்த இடத்துல நார்மலாக ஈவினிங் டைமில் வந்தா நாங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு சன்செட் ஒன்றும் பார்க்கலாம். ஓகே, சன்செட் மட்டும் இல்லை, இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா முழு கடலுமே தெரியுது ஃபுல்லாக. அண்ட் நம்மளை இப்போ ட்ரோன் ஒன்று கொண்டு வரல, நான் இன்றைக்கி ட்ரோன் மட்டும் கொண்டு வந்தேன்னா இன்றைக்கி இன்னும் இது அதை விட ஒரு பெட்டரான ஒரு கிளிப் கொண்டு எங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட். ஸோ பார்ப்போம், இதை பற்றி ஒரு ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிப்போம். ஓகே, ரவுண்ட் அடிச்சு பார்ப்போம் என்னென்ன ஈக்கிறேன்னு இல்லை. ஆனால் இங்கே வந்து ஆல்ரெடி வந்த பிளேஸ் தான் இது. பட் மிச்ச காலத்துக்கு போகிறோம், நிறைய நாள் எப்போமாய் வந்துக்கிது நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. நிறைய அந்த இடத்துல வேலி அடிச்சிக்கிறாங்க. அண்ட் தென் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. பார்ப்போம், ஒரு ரொட்டேஷனல் பேஸ் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல.
Hello, we're in the Coconut Hill, and you can see very beautiful sight from here. One of the best sites in Sri Lanka, I think. And I strongly recommend you to visit this place. Thank you. ආයෙත් පස්සේ ඒක මේ පැත්තට. ඔව් වෙනස. ඔව් ඒක තමයි මම හිතන්නේ අලුතෙන් CCTV කැමරාස් ගහලා තියෙනවා මෙතෙන්ට. ඒ වගේම මේ කොන්ක්‍රීට් අණු ටිකක් දාලා තියෙනවා මම දන්නේ නැහැ ඒකේ අරමුණ මොකක්ද කියලා නම්. ඒ වගේම අර පැත්තෙන් තව ලොකු හෝටල් බිල්ඩින් එකක් හැදෙනවා. මේ පැත්තෙන් උත් එහෙමයි. මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙනස් වෙලා ඉස්සෙල්ලට වැඩිය. ඒ වෙනස් වුණත් අපි අර වීඩියෝ එකකට මෙතන තියෙන ඒ ලස්සන ඔහොමත් මේ මෙතන ඉඳලා ඈත් වෙනකොට අර GoPro විශ්වාස ෂොට් එක ගහලා තමයි යන්නේ. අර කියන්නේ ඒක හරියට ඔය ඒක නිකුණානේ ඔබ දාන්නත් පිළිගන්න ඉස්සර වෙනවා. ඒ වගේ ෂොට් එකක් ගහගෙනම යන්න අනිවාර්යයෙන් මොනවා වෙනස් වුණත් තමයි වාසිල් වටෙන්ම තියෙන ඕෂන් වීව් එක නම් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ ලස්සන තාම ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ හවසට මෙතෙන්ට එන කෙනෙක්ට සන්සෙට් වීව් එක මාරම ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අවාසනාවකටද මන්ද අපේ අද පොඩ්ඩක් වැහිබර කාලෙකුත් එක්ක අපි දෙක බලා ගන්න බෑ. අපොන්නේ බලමු මොනවද හම්බුනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ තව ලොකු මෙතන වෙනසක් තියෙනවා වාසිල්. වෙනදට අපි මෙතෙන්ට එද්දි විදේශීය සංචාරකයෝ මෙතන පිරිලා. ඒ වගේම දේශීය සංචාරකයෝ මෙතන පිරිලා ගිහිල්ලා. ඒත් අද එද්දි මම හිතන්නේ හේතුව මොකක් කියලාද හිතන්නේ වාසිල් මේ මෙතන සංචාරකයෝ කවුරුවත් නැහැ දැන්. පළවෙනි හේතුව ඉතින් තමයි පැන්ඩමික් එක. ඔව් ඒක හරි. කොහොමද එක්ක මේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක නිසා මෙතන කට්ටිය ආවෙත් නැහැ මොකද නැහැ ඉතින්. අනිත් එක මේ මෙතන ඉතින් ප්‍රශ්නයක් ගියානේ. ඒ කියන්නේ හරියට මොනවද දන්නේ ඒ දවස්වල මේ Facebook එකේ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද මුල් හදින්නේ කොහොමද? ඔව් මේ අවුරුද්ද ලොකු ගිහින් ගියා ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න මෙතන ඔක්කොම පොඩ්ඩක් මේව ගන්න තියෙනවා. කලින් නම් මෙතන ලස්සන තිබුණා ඊට වඩා පොඩ්ඩක් මේ වෙලාව කතා කරලා අද මෙතන මේ තාම මෙතන තියෙන ලස්සන නම් ඒ විදිහටම සුන්දරත්වය ඒ විදිහටම තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ තව ඔහොම පැන්ඩමික් කොහොම මේ අඩු වෙන්න ඔක්කොම හරියයි මම කට්ටිය ආයි කලින් වගේ එන්න පටන් ගන්න සීනියර් තමයි මේ ලොකුවට දන්නේ දැන් අතර මේ කෙනෙක් දෙන්නෙක් වගේ තමයි ඉන්නේ අපිත් එක්ක. බලමු කලින් නම් මෙතන ආවොත් මම සිද්ධ වෙලා ඉන්නවා. තමන්නේ ඉතින් බලමු. දැන් ඉතින් අතරටවත් යමු. ඔව් මම හිතන්නේ අපිට ඈතින් අර පේන්නේ ගිරාගල. ගිරාගලට මම දන්නේ අපිට යන්න පුළුවන් වේද කියලා. මොකද අද මොහොතේ වතුරත් වැඩි. ඒ වගේම හුලඟත් වැඩි. තව ඉස්සරහට ගිහින් තමයි ගිරාගලට යන්න තියෙන්නේ. අපි ඉතින් බලමු ගිරාගලට යන කාලවලකට ගිහිල්ලා අපිට අද යන්න එතෙන්ට පුළුවන් වේද බැරි වේද කියලා. අපිට වාසනාවක් තිබ්බොත් අපිට යන්න පුළුවන් වෙයි. නැත්තම් තියෙනවා මම හිතන්නේ දකුණු මුහුදු වෙරළ තීරයේ තියෙන තවත් ප්‍රසිද්ධම ස්ථානයක් සීක්‍රට් බීච්. අපි එතෙන්ට යන් සීක්‍රට් බීච් එකත් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේ ලස්සන තැනක්ද කියලා. අපි නම් ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කාලෙකට දැන් සමහරට මේ තැන වගේ මෙතනත් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ බලමු අපි. Yeah, sure. ඉතින් මිරිස්ස මුහුදු වෙරළේ තියෙන තවත් ලස්සන තැනක් තමයි මේ ගිරාගල කියන්නේ. වලට මම හිතන්නේ පේනවා. ඉතින් අපි ගිරාගලට නම් මේ ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා නැහැ. අපි අද යන්න බලාගෙනමයි ආවේ. ඒ සුළඟත් වැඩි අද මම හිතන්නේ මේ ඇස් නිසා මුහුදේ වතුරත් වැඩි. ඒක නිසා තීරණය කරා ගිරාගලට අද නොයා ඉන්න. ආපහු දවසක අනිවාර්යෙන් එනවා අපි මෙතෙන්ට යන්න බලාගෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ ගිරාගලට යන්න ගල් වැඩියක් දාලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා. ඒකත් මේ වෙද්දි කැඩිලා ගිහිල්ලා දැන් නටබුන්
இது வந்து தேர்ட் பிளேஸ் இன்றைக்கோட தேர்ட் பிளேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் போன கோகனட் ட்ரீ ஹில்லுக்கு ஓகே கோகனட் ட்ரீ ஹில்லை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தோம் நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் தென் செகண்ட் பிளேஸ் நாங்கள் போன இன்றைக்கி கிராகலை ஆனால் அந்த ஐலாண்டுக்குள்ளே போயெல்லாம் போச்சு ஏன்னா ரீசன் வந்து கிளைமேட் பிரச்சனை ஸோ கொஞ்சம் நல்லா மழையாக இருக்குது அண்ட் தென் தண்ணி கொஞ்சம் கூட அலையும் கொஞ்சம் கூட வேண்டதால் நாங்கள் உள்ளே போகல ஐலாண்டுக்குள்ளே ட்ரை பண்ணேன் அது கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஆகிட்டு வந்து ஸோ அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ பிரச்சனை இல்லை அதுக்காக இப்போ வந்து நாங்கள் மிரிஸ்ஸா சீக்ரெட் பீச் நாங்கள் அந்த வாரம் எப்படி வாரம் அந்த வழியெல்லாம் காட்டி வீடியோட அதெல்லாம் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சீக்ரெட் பீச் ஸோ இப்போ ஏர்லி அந்த பேண்டமிக் சீனுக்கு முன்னுக்கு இந்த மாதிரி இல்லை இப்போ இருக்குது இது வெனசாக பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ஆனால் அந்த நிறைய பேர் ஃபாரினர்ஸ் அண்ட் லோக்கல் பீப்புள் அவங்கள தான் மிஸ் பண்ண முன்னே ஏர்லியாக ஏறப்பட அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனுக்கு முன்னுமாய் நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல எப்போவுமே நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல யாருமே நாங்கள் மட்டும் தான் இருக்கிறோம் அண்ட் இந்த பிளேஸ் தான் மெயின்லி ஓகே நிறைய பார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரியான நடக்கிற இடம் வந்து இதுதான் ஸ்பெஷல் பிளேஸ் ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி ஸோ அதில் அழகான வியூ வண்டி இந்த இடத்துல சுற்றி அழகான வியூ வண்டி இது என்ன இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து ட்ரோன் ஷாட் ஒன்று இல்லாமல் போயிடுது ஸோ ட்ரோன் இந்த கையில் ஸோ பிரச்சனை இல்லை பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டைம் வரப்போ 7 மணி நேரம் ட்ரோன் டிரைவரோடைய வாரம் ஸோ மேபி ஆமாம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ நாங்கள் முடிக்கிறோம் ஸோ காய்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் ஓகே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நாங்கள் போட்டு அடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஸோ டக்குன்னு பார்க்கல நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் வீடியோஸ் தான் பண்ணுவோம் ஓகே மெயின்லி ஹோட்டல் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் அடுத்து நாங்கள் நல்ல இடம் நல்ல பிளேசஸ் சீக்ரெட்டான விஷயங்கள் சீக்ரெட்னு சொல்லுங்கள் இல்லை தெரிஞ்ச இடத்துல தான் நாங்கள் போகிறதையும் பார்க்குறோம் ஸோ பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் காய்ஸ் ஸோ see you bye ඉතින් ගයිස් ඔන්න අද දවසේ අපේ අවසාන ට්‍රැවල් ලොකේෂන් එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා මිරිස්ස සීක්‍රට් බීච් එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන ගොඩක් ප්‍රයිවට් පාටිස් බීච් පාටිස් arrange කරනවා. ඉතින් මේ දවස්වල කවුරුවක් නැහැ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් මම දැක්කා මෙතන ගොඩක් පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් දාලා පරිසරය අපවිත්‍ර කරලා තියෙනවා. ඉතින් එන අයගෙන් හැමෝගෙම ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මෙතන පුළුවන් තරම් ආරක්ෂා කරගන්න අපේ ඉදිරි පරපුර වෙනුවෙන්. ඉතින් වචනේ පරිසමාප්තියර්ථයෙන් කියනවා නම් මෙතන ඇත්තටම සංගවිච්ච බීච් එකක්. සීක්‍රට් බීච් කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ඔයාලට දැනගන්න මොනවා හරි තියෙනම් අද අපි කියපු ප්ලේසස් වල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අපි ඔයාලට පුළුවන් හැම වෙලාවකදීම හෙල්ප් එකක් දෙන්න. ඉතින් අපි හිතුවා අද අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න. මොකද ක්ලයිමේට් එකත් පොඩ්ඩක් අවුල් වෙගෙන එනවා. ඈතින් පේනවා ලොකු වැස්සක් එනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟට ට්‍රී හවුස් එකක නැත්නම් හයික් එකක අපි ඔයාලා එක්කන් යනවා. එහෙනම් guys අද අපේ වීඩියෝ එක අපි එන්ඩ් කරගන්න මෙතනින්. සෝ අපේ මේ channel එක subscribe කරන්න අපේ bell icon එක press කරලා තියාගන්න. එතකොට අපේ මේ හැම වීඩියෝ එකම notification ඔයාලට මේ වෙලේම හම්බේ. ඒ ෆෝන් එකට alert එකක් වගේ. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. Instagram අපිව follow කරලා තියාගන්න. Facebook page එකටත් like එකක් දාගෙනම යන්න. අපේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ළඟදිම හමු වෙනකන් හැමෝටම goodbye. එනෝනේ මේ කොහොමද මේ සත්‍යෙම වගේ තමයි කතා කරන්නේ බලමු. එහෙනම් guys අපි අද අපේ වීඩියෝ එක අදට අද දවසට අපි ඉවර කරගන්න ඕන.
එන්ඩ් කරනවා. අපෝ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ළඟදිම හමු වෙනකම් හැමෝටම good bye. හරි. හරි ඔන්න වහින්න